प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि मु एसबु करि पारे कि। गोटे प्रश्न, मु एसबु करि पारे कि? आमे गुडे विषय करि थाउ किंतु मु करि पारे कि? कारण मु जहाँ करुछि से द्वारा प्रभु गौरव पाइबे कि? लोक मन तो गुडे विषय करि पारन, जगत लोक मन गुडे विषय करि पारंती, किंतु मु जहाँ भी किछि करुछि आ जहाँ भी करुछि हृदय सत करुछि। गोटे पद पढ़िबा कलसियो तार 3 पर्व 23 पद, तुमे माने जहाँ किछि करो प्रभु को निमंते कला परी अंतर सह तार करो, मनुष्य निमंते कला परी करो नहीं। लिखा जाउछि तुमे माने जहाँ किछि करो प्रभु को निमंते कला परी अंतर सह ताहा करो करो, किंतु अंतर सह ताहा करो। मु एसबु करि पारे कि? मु जहाँ भी करुछि अंतर सह करुछि कि? प्रभु को निमंते कला परी करुछि कि? अनेक विषय में करिथौ बाध्यकता करिथौ, अन्यर जत्न नेबा, अन्य को सेवा शुश्रूषा करिबा, अन्य को सहाय्य करिबा, अन्य पय रोषेई करिबा, अन्य को जत्न नेबा, एगुडा हम जहाँ करू वास्तव में मु प्रभु को पय करे कि? देखा तुम माने जहाँ किछि करो प्रभु को निमंते कला परी अंतर सह ताहा करो, मनुष्य निमंते कला परी करो नहीं। मनुष्य निमंते कला परी करो नहीं। आमे गुडे विषय करिथौ लोक दृष्टि लोक देखाणिया लोक देखंतु आ कहंतु जे मु भलो कार्य करूछि, एथि पे आमे गुडे कार्य करिथौ, किंतु वास्तव में मु जहाँ सब करुछि अंतरस्थ करे। आमे अनेक को सहाय्य करिथौ किंतु अंतरस्थ न परवर्ती समय तार रूप देखा जाउछि। हमर किछि गोटे गुप्त चिंता थाउछि, गोटे हिडन मोटिव ता थाउछि। से हिडन मोटिव्स पय आमे करिथौ सेगुडा। आज आमे टिके चिंता कर देखिबा मु सब करि पारे कि? मु जहाँ करुछि ता करिबा कथा कि? एगुडा को करिबा उचित कि? एगुडा को करिबा द्वारा प्रभु गौरव पांति कि? आज देखिबा अनेक स्थान लोक माने कार्य करंती लोक मान को द्वारा आदृत हेबा पय। मु एते कली केही मते किछि कहिले नै, मते एप्रिशिएट भी कले नै, टिके मो ना भी नेले नै, मते स्टेज को डाकिले भी नै, वर्ष सारा मो परिश्रम कली केही भी मते मानिले नै। प्रिय भाई भनी माने लेखा अछि तुम माने जहाँ किछि करो प्रभु को निमंते कला परी अंतर सहता करो, मनुष्य निमंते कला परी करो नहीं। आपण जहाँ भी करूछंती प्रभु को पय करूछंती। मु ए सब करि पारे कि? मु जहाँ जहाँ करूछि एगुडा कोन पढिबा कथा आ मु जहाँ सब करूछि ए द्वारा प्रभु गौरव पांति कि? प्रभु महिमा पांति कि? प्रभु उच्चीकृत हुअंती कि? प्रभु को नाम स्तुति हुए कि? टिके चिंता करी आमे विवेचना करी करिबा दरकार। काहे कि जे मोर कार्य दिन पुरस्कृत हो, मोर कार्य दिन तर्जमा हो, मु को मनोभाव सहित करिछि, मु करिछि सत कथा, केमिति मनोभाव रे करिछि, प्रभु को पय करिछंती कि ना अनुष्ठान पय करिछंती, लोक ठारू टिके प्रशंसा पाइबा पय करिछंती। आपण कोन पय करन? आपण जहाँ भी करंती कोन पय करन? प्रिय भाई बहन माने कर्तव्य पय करे ना बाध्यकता करे? मु कोन पय करूछि? आज प्रसंग होछि मु ए सब करि पारे कि? गुडे विषय आमे करिबा कथा नु आमे करूछु, आ गुडे विषय करिबा कथा आमे ताहा करूना। आज टिके बसी
ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବିବେଚନା କରିବା, ତର୍ଜମା କରିବା, ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମହିମା ହେବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ତ କରିଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାର କାରଣ ଅଟେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଏସବୁ କରେ କାହିଁକି କରେ? ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଗ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିକି କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୁଡେ ବିଷୟ କରିଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କରିବା ପଛରେ ଆମର ମନୋଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବ ପାଇଁ କରିପାରିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଗଢ଼େଇ ନିଅ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା, ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ପ୍ରଭୁ। हे प्रभु परमेश्वर, ଆପଣ ଯେ ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରହି କଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ। ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।